check it, check it, check it out, check 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 it out, check 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 it out, check 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 it out, check it out. Check it out. Check it out. Bounce, bounce, bounce. Check it out. Check it out. Bounce, bounce, bounce. अस्सलाम वालेकुम। ये है कोरबा रेस्टोरेंट नौशहरा। ये सैलाब की वजह से यानी प्लॉट में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी रिकवर किया है और अब ये वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया है। लेकिन पहले जैसा रश मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ का फ़ूड बहुत ज़्यादा यमी होता है। इवन अगर आप डाइट पर हैं तो भी आप यहाँ आकर अपना मील इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हर किस्म का बारबेक्यू और स्टीम खाना मिल जाएगा। और मैं तो यहाँ आज करने आई हूँ अपना चीट डे इंजॉय। अब मेरा मील आ गया है, मैं भी इंजॉय करने लगी हूँ अपने मील को। और आप भी यहाँ ज़रूर आइएगा यहाँ के इन्वायरमेंट को और यहाँ के फ़ूड को इंजॉय करने के लिए। थैंक यू।